we're going to invite the pastors that have come to share today to share a little bit of their life and their journey. Vamos a invitar a los pastores que vienen a estar con nosotros a compartir un poco de su How vida. about we give a round of applause for the lives of Pastors Mallorquín? Entonces vamos a dar un aplauso por la vida de los pastores Mallorquín. Yeah, I'm going to have him on that side. Let's get you guys over here. Please take a seat. Amen. You can sit. Hola de nuevo. Hello again. Hey, thank you so much. Bonjour. Digo, hola. Hello. Hey. When Pastor speaks to me, he comes out with all these Mexican slang. Cuando el pastor habla conmigo, sale con un montón de dichos mexicanos. I don't know if he's insulting me or he's telling me you're my friend. Yo no llego a entender si me insulta o me está haciendo de amigo. Don't worry, I'll let you know. Pero yo le hago saber, no se preocupe. So how many have enjoyed the messages of Pastors Mallorquín today? ¿Cuántos han disfrutado los mensajes de los pastores Mallorquín hoy? It's been a blessing. Han sido una bendición. So we decided to do something a little bit different this afternoon. Esta tarde hemos decidido hacer algo un poco distinto. As they've been doing ministry for so many years, Como han estado en el ministerio por tantos años, if for those who don't know, Pastor was pastoring as a single man when he started ministry. para los que no saben, el pastor estaba como hombre soltero cuando comenzó en su ministerio. And he was very young, Estaba muy joven, but he was single. pero estaba soltero, Very good looking. I mean, muy guapo. Yeah, and so obviously that's one of the questions we wanted to also touch, the topics. También es uno de los temas que queríamos tocar. When you're single Cuando se está soltero, and doing ministry se está haciendo el ministerio. and the challenges that come with that. Los retos que vienen con eso. And then how did it come about the moment that you met your wife? Y cómo llegó ese momento en que conoció a su esposa. I started out in ministry when I was 19 years old. Cuando yo empecé en el ministerio con 19 años, And so it was, I started traveling. In fact, I was a traveling youth minister era un ministro que estaba viajando, ministro de jóvenes, at 19 years of age. con solo 19 años. And so I became a youth pastor when I was 21. Así que a los 21 años ya era pastor de jóvenes. And I grew the largest youth group in my city. Y creció el grupo de jóvenes más grande de mi And ciudad. one day, Y un día Michelle, I had gone to live in Mexico City for 6 months. había ido a vivir en la Ciudad de México por 6 meses. When I returned, Cuando volví, my first Sunday back mi primer domingo de was the regreso first Sunday that she went to church. era el primer domingo en que ella estaba yendo a la iglesia. She can tell that story. Ella les cuenta esa. When she walked in and I saw her, Pero cuando ella entró y yo la vi, I said, just what the doctor ordered. yo dije, esto es lo que me recetó el médico. I mean, I know people who think, oh, the Holy Spirit showed me that this is my wife. And De pronto dicen algunos, No. bueno, el Espíritu Santo me mostró que esta es mi mujer, pero my no. eyes said, this is my wife. Mis ojos dijeron, esta es mi mujer. No, no. Dicen que el amor nace por la vista, ¿no? Es esta, no, perdón, love is por el blind. estómago. No, love comes from the stomach. Pero no, a mí me llegó por la vista, hijo. Yo la vi y dije, can, la que me recetó el doctor. For me, it was, I saw her and I said, yes, this is just what the doctor asked for. Demasiadas personas espiritualizan demasiado las cosas, ¿no? Some people spiritualize things way too much. Yo digo, para de espiritualizar la cosa, la pregunta es, ¿te gusta o no? Stop spiritualizing things. The question is, do you like her or not? Si te gusta, la siguiente pregunta es, ¿conoce al Señor o no? If you like her, then the next question is, does she know the Lord or Y ella not? no conocía al Señor. And she did not know the Lord. Pero la primera vez que fue al grupo de jóvenes, But the first time that she went to the youth me group, encargué que conociera al Señor. I made sure that she would get to know the Lord. So tú hiciste el seguimiento, la conciliación. No, I mean, I made sure Consolidated she her. grew with God. No, yo me aseguré de que iba a crecer con Dios. Sí, sí, sí. Wow. I remember you telling me that even though you met her and that obviously you built a friendship, you did take a break. And it wasn't just any break, it was a long break. Maybe just touch that because that's good for us to Yo hear that. recuerdo que usted me contó que aunque se hicieron una amistad, ustedes tomaron un descanso y es bueno tocar un poco ese tema. Le Bueno, llaman había un- descanso, no, hombre. Había un Call detallito it a break, no? muy grande, que cuando yo llego al grupo de jóvenes, yo solamente tenía 16 años y medio. I was only 16 and a half when I arrived at that youth group. Entonces, cuando yo llego al grupo de jóvenes, So when I was Tranquilos. arriving, Lo primero que hice fue preguntarle su edad. first thing I did was ask for her age. Don't Cuando me worry. dijo su edad dije, mano, voy a tener que esperar. And I said, when I heard her age, I said, well, I have to bueno, wait. llego al grupo de jóvenes, yo me entregué a Dios completamente, súper enamorada de Dios, todo. I gave my life to God when I got to the youth group. ¿Y I esto gave cómo? my life to God, so totally in love.
Dios tocó mi vida por completo. He touched my life completely. Ningún interés en el pastor. I had no interest whatsoever in the pastor. Yo venía de una iglesia católica. I came from the Catholic Church. Entonces, para mí, So from el pastor era como un cura. my perspective, the pastor was like a Como un priest, padrecito. like a father. De hecho, como era joven, tenía solamente 24 años. He Un was only padrecito que parecía papacito, pero padrecito, ¿no? priest Así me dice. that was very good looking. A priest that was very good looking. Y entonces me acuerdo que varios, porque iba todos los viernes al grupo de jóvenes, me acuerdo que unas chicas en el grupo decían, uy, qué guapo el pastor. And I remember that I used to go every Friday to the group, and some of the girls would say, "Oh, Y the yo pastor decía, is so ¿qué good les looking." pasa? Es como un cura. And I said, "What's wrong with you? He's like a priest. Él no se casa. He doesn't get married." Entonces había cero interés en el pastor. So I had zero interest in Y the aparte que era pastor. mayor que yo, ¿no? And he was also older than me. Y yo estaba buscando de Dios. And I was seeking God. Pero él era increíblemente súper buena onda. But he was a really good guy, really, easy to get along with, easygoing. Yeah? El grupo de jóvenes estaba tan divertido. And it was such a fun group. O sea, recibimos palabra. We would receive words. Y después íbamos todos los jóvenes And then all of the youth a tomar café. would go and have coffee. Nos divertíamos mucho. We'd have a lot of fun. Nos reíamos mucho. Lots of laughter. Y José comenzó a notarlo. And I started to notice Que era Jose. súper He caballero. was a very he was a Era muy gentleman. alegre. He was very joyful, Súper sonriente. really smiley. Y pues bueno, Especially around her. y había como un especialmente trato con ella. especial hacia mí. And he had a special treatment towards me. Entonces él me abría la puerta, So he'd open the door for me. me compró el primer café, He bought me the first coffee, me enseñó a manejar. No, taught me to drive. no, me terminó de criar. No es cierto. He ended up finished with my upbringing. No. No es cierto. Pero bueno, éramos un grupo de jóvenes, los pasábamos muy padre, muy bien. Él era muy amigo de mi hermano. And he was very close to my brother. Entonces, bueno, pasó el tiempo. So as time passed, Para ese entonces Ahora, ya tenía... permítame, yo no sabía que era su hermana, que era su hermana. I didn't know it was her O sea, yo lo sister. conocía él meses antes de que la conociera a ella. I got to know them way Y, before I got y to él know me her. decía, sabes que tengo una hermana que pues quiero que venga a la iglesia y está pasando por la aborrecencia. And my brother said, I want my sister to come to church. She's going through, teenagehood Y sort yo of. me la imaginaba igual que él, como está chiquito y narizón. Dije, no, hombre, está igualita. man". And I said, well, he's really young, they're probably Cuando the me la same. presentó, me dijo, mira, te presento a mi hermana. Volteé y le dije, you wish And he said, I introduced you to my que sister. fuera tu hermana. ¿Qué es mi hermana? Ya, hombre, And brincos dieras, I le dije. didn't believe that it Y was me his la sister. presentó. He'd introduced Le her digo, to venga me. para acá, mi cuñado. Le dije, And he said, come here, brother-in-law, when I realized it was. Pero la verdad fue de que él nunca inició nada, ni me dijo nada. Obviamente, como mujer, sabía que había como que me miraba medio diferente, me daba un cafecito aquí. Y hasta un día me acuerdo que me dio unas flores, como una flor, y decía, tu hermano en Cristo. As a woman, I know he treated me differently. Y yo- And one day he Yo, gave qué me a raro, o coffee sea, una flor, pero dice tu hermano en Cristo, o sea, and a flower, and it said, yo your estaba bien brother in confundida. Christ. So I was quite confused by that. aquí había que jugarla bien, ¿no? O So I sea, had to play it carefully. Entonces ya tenía 17 años de edad, para irlos un poco más rápido, ya tenía 17 I was años 17 years old, y medio más o menos. 17 and a half. Y para ese entonces, obviamente miré su corazón, como era generoso, tenía muchas cosas increíbles que yo comencé a ver fuera de iglesia, ¿no? Que era increíble su I started corazón. to see how generous he was. He had a really good heart. He was an incredible person. Y un día And one day, había mucho frío. it was very cold. Hay una isla en San Diego que tienen que ir a San Diego There's an island in San Diego que you se llama have to go, Coronado. which is called Coronado. y él notó que tenía frío. Me dice, ¿tienes frío? And Y he yo, saw that I was cold. He y me asked puso me. un saco encima. And he put a jumper over me. Sí. Y le en puse ese- el manto. I put a blanket. Sellé el trato. I sealed the contract. y me acuerdo que ese día cuando él puso el saco sobre mí, And when he did that, lo volteé a ver on that day, I turned around y to me look llamó la at him. atención. And he caught my attention Y there. fue la primera vez. And that was the first time. Entonces comenzó a notarlo. Entonces yo me comenzó a gustar. I started to like him then. Pero al mismo tiempo, But at the same era mi time, pastor de he jóvenes. was also my pastor. Y yo quería que nada interviniera en eso. And I didn't want anything to Pero no me intervene in decía that. nada. But he wouldn't say anything to Me me. daba un café, abría la puerta, era Would, you know, increíble. Get me a coffee, open the door for me. Entonces por fin un día Until one lo day, senté I sat him down y le dije, and I said to him, José, Jose, me encanta I really love todo lo que me ha enseñado la palabra. everything that you've taught me Dios in te ha the usado de una Word. manera increíble. And God has used you in an A incredible través de way. ti he conocido a Dios Through you, I've got to know God. y ahora he conocido una amistad contigo. And now I have a friendship Eres with you. increíble. You're an incredible Me encanta person. tu corazón, And I love your pero heart. aquí hay un problema. But there is an issue here. Creo que algo está pasando en mí que me estás, ¿cómo te dije? I told him in English, that's why. Ah, I no. told him, I'm starting to have feelings for you. Le dije, estoy comenzando a sentir algo por ti.
And I said, and maybe that's not right. Y dije, de pronto eso no es Because correcto. I need to know, I need to stay in church and concentrate on what I'm here for. Porque tengo que enfocarme And en you're lo que old, por lo que estoy and I'm aquí. young, Usted es mayor, yo soy And you're going to joven. find a wife, Y tú vas and a you're gonna get encontrar una married. Old was esposa. 24, and by I'm the going to way. be crushed. Bueno, de 24 años And he tenía. said it's mutual. Y él dijo, es algo mutuo. And that's how it started, Y ahí because comenzó. I'm the one that told him first. Que yo fui la que le dije eso So, primero. Yo nomás estaba esperando que cumpliera los 18. I was just waiting for her to turn 18. so long story short, because I know it's a very long story, Entonces, para resumir, porque es una historia muy larga, we dated for 1 year. estuvimos saliendo un I was año. 18 already when he asked me to be his girlfriend. Hang on a Tenía second. 18 años. Before that happened, I Antes went de to her eso, dad. Yo fui a su papá. So listen, boys, anybody that's here Yeah, single, young listen, man, guys, Así que, this is how it chicos, should be done. Así se debe hacer, chicos, presten atención. I mean, respectable guys do this. Los chicos que son de respeto hacen esto. I went to her dad Fui a su padre, and I asked him for permission to court her. le pedí permiso para poder salir con Most ese people would think, novio de oh, ella. that's old fashioned. Nobody should have to do that. La mayoría- It's true. Nobody has to do that. Dirían, eso es de anticuado, es verdad, no But hay quality que hacerlo. guys, that's how we roll. Pero cuando hay calidad, así lo hacemos. And so I went to her dad and I asked the dad Entonces fui a su padre y le pedí a su padre, for permission le pedí permiso to court his daughter. de ser el novio de ella. And he said, yeah, just, careful with her heart. Y me dijo, sí, solo ten cuidado con su I said, corazón. no problem. Le dije, no hay problema. So I courted her for about 6 months. Así que fui novio de ella por 6 meses. No fui novio. Fuimos no- La estuve pretendiendo. Ok, sí. Nada más pretendiendo. cortejando. Cortejando. And 6 months later, I asked him, every single time I invited him to go to a soccer game Y cada vez le invitaba a él or a football a game. un partido Juego de fútbol. Yeah. So I took him to a football game, and there I asked him for permission to court her. Y en 6 months later, I invited him to another football game. Y 6 meses después le invité a otro And partido. de that's when I fútbol. asked him for permission Y ahí- to ask her to be my girlfriend. Ahí es donde le pedí el permiso para comenzar un noviazgo. I did that Eso lo hice because I wanted to honor her parents. porque quería honrar a sus padres. And because I wanted him to understand that, again, this is what respectable guys do. Y quería que entendiera que esto es lo que hacen los We go chicos through the de front door. respeto. Entramos por la puerta. We do things right. Hacemos las cosas correctamente. Because like what I spoke about this morning, Porque lo que hablaba esta mañana, when you want to build a great future, cuando quieres construir un gran futuro, you got to have the right groundwork. tienes que tener los cimientos correctos. That's the reason why I did that. Y por eso hice esto. And so we dated for a year. Así que estuvimos un año saliendo. and I fell deeply in love with Jose, but then he broke up with me. Me enamoré de él muchísimo, pero luego él terminó la relación. And the reason why we broke up is because she was very young. Y la razón fue porque ella era muy By joven. that time, she was 19 years old, Tenía 19 años. and I was starting the church, Y yo estaba comenzando con la which is another iglesia. part of this story. Que también es otra parte de And so la I was historia. busy building. Así que yo estaba ocupado construyendo. She was 19 feeling. Ella estaba con 19 años sintiendo. And I was crazy in love with Y her. yo estaba muy enamorado de ella. And obviously she was madly in love with Y me. obviamente ella también estaba locamente enamorada But de mí. because you got to understand, I wrote her letters, Yo le escribía cartas, untold number of letters. sin cantidad de cartas. I would sing to her in her window. Le cantaba a la ventana. I took her, not a flower, I took her endless amounts of No flowers. le llevaba una flor, le llevaba muchísimas I was flores. intentional Era con in intención. making her fall in love with me. Que yo trabajaba para que se enamorara de mí. But age began to show the immaturity of the differences of age began to show. Pero comenzaron a demostrarse las diferencias de edad. And so when we started having issues, Entonces, cuando comenzamos a tener algunos retos, rather than thinking that we have to continue in the relationship in midst of issues, en vez de pensar que teníamos que, a pesar de los problemas, I seguir en una understood that relación, the reason why you date in this age entendí que la razón por la is que se because tiene ese sometimes you need to know noviazgo how to disconnect es porque a veces hay que entender cuándo desconectar. until I feel that we were better suited for the relationship. Hasta que sintiera que estuviéramos en mejor And posición it para was, una relación. in that moment I didn't understand it Y en ese momento no lo entendía, because I for sure knew that he was my husband. porque yo sabía, estaba seguro que él iba a ser mi esposo. And so the breakup was really hard. Así que esa rotura fue muy Like any difícil. teenager here probably has gone through a breakup in their life. Como cualquier joven que ¿Cuántos aquí de ha ustedes tenido una rotura han en su pasado vida. por un breakup? How many of you had been through a breakup? De las chicas, yo creo que todos, ¿no? Los ha dolido Girls, mucho. we've all been in a lot of pain.
Y ¿sabes? Fue lo mejor que me pasó porque lo rompimos por 3 años. And it was the best thing that happened to me because we broke up for 3 years. Entonces, en esos 3 años, él empezó La Roca And in those 3 years, La Roca. y yo estaba started, también en La Roca cuando inició La Roca. And I also was there when it Porque una started. cosa increíble But something era que yo incredible podía sentarme was that I could y sit recibir down de él, and receive word from him. pero ya después de que salí de la iglesia, But then when I left the pensaba en church, él, ¿no? I would think about him. Hasta que me dijo, es tiempo de salir. And until God said to me, it's time to Tienes leave. que buscar otra iglesia You need to find a different y church. buscarme a mí directamente. Find me directly. Tú tienes que crecer. You need to grow. Y con todo el dolor de mi alma, And with all the pain Me in fui my de La soul, Roca. I left La Roca y llegué a una iglesia americana and I went to an American church donde Dios comenzó a transformar mi corazón where God started to transform my heart de una manera increíble. in an incredible way. Y en ese lapso de 3 años, And during those 3 years, me encontré con José varias veces I bumped into Jose various y él times. estaba saliendo con otras chicas. And he was going out with other girls. Boo. No de novio, no de novios. I never had another girlfriend. No, nunca tuve I'm going to una clear it. novia. Lo dije así para que estuviera interesante la cosa. I'm just trying to make it interesting and make She everyone. did that just so the girls could hate me, okay? Ella hizo lo dijo solo para que las chicas me odiaran. And the guys could say, what was wrong with you? Y los chicos me dicen, ¿qué le pasa? No, but let me explain. The thing is that when there's a spiritual codependency, Cuando hay una codependencia espiritual, and you know that we couldn't get married right away No. because of the stages that we're in. y simplemente no podíamos casarnos en ese momento por las etapas en que cada cual nos encontrábamos. Obviously, we needed that time away from each other in order to not fall into sin. Y evidentemente necesitamos ese tiempo para no caer en pecado, Because long relationships porque las relaciones largas are traps for sin. son trampas para el pecado. And I don't care what anybody else says. Y no importa lo que digan los demás, That's a reality. eso es una realidad. That's why when you're a teenager, you have no business dating. Entonces, por eso es cuando se es adolescente, no hay, no I said when tiene you're a sentido. teenager, you have no business dating. No hay nada que hacer con salir If you're con parents of personas. teenagers Si eres padre de and you're allowing jóvenes, your 13-year-old or 15-year-old Adolescentes. to date a girl or to date a boy, que permita que sus the only chicos de thing you're 13, doing 15 años is salgan you're con otra giving persona, allowance for sin in their lives. solo estás permitiendo el pecado en su vida. I'm just saying, Solo lo digo, just to clear it up. solo para aclararlo. Because there's no, the natural state of the flesh is for the desire to increase. El estado natural de la carne es que el deseo incremente. And we loved each other. We had desire for each other. Nos amábamos y teníamos deseo el uno por el otro. We knew that we couldn't get married in that stage of life. Y sabíamos que en ese momento no nos podíamos casar. Neither of us were ready for what God had in plan. Ninguno estábamos preparados para algo que Dios no había So I broke planificado. away from her. She broke away from me. Así que nos apartamos cada uno. I still loved her. Todavía la amaba. She still loved me. Ella todavía me amaba a At mí. that point, I didn't know if it was going to be it or if I had to look somewhere else. Y en ese momento no sabía que si eso ya iba a terminar así o si tenía que mirar hacia And otro obviously, lado. every single girl that I dated afterwards, Y cualquier otra chica I con la never had que de another pronto salí girlfriend. después, no tuve una novia because I knew that it had to be the right person. porque sabía que tenía que ser la And to persona understand my correcta. background, before that, before her, Y antes I hadn't de had ella. I had never had a real girlfriend ever. I had dated girls, That was his first gone out with girlfriend. girls. Había I have gone out cortejado. with many girls. Había cortejado muchas chicas, pero no había tenido así una But novia. I've never had a girlfriend. That was an emotional attachment. That was, and there's different things that happen, and there's a lot of things that we could talk about this. Y hay muchas cosas que se podrían hablar sobre este tema, I'll tell you what, parents of teenagers, pero padres de adolescentes, when your daughter or your son begins to date at a teenage life, cuando su hijo o hija comienza a salir con alguien their en esa edad, character is affected. su carácter se ve afectado. Their moral compass is affected. Su orientación moral se ve afectada. Liking the opposite sex is normal. El gustarle el sexo opuesto es algo But normal, allowing your children to be in a relationship pero permitir a que sus hijos estén en una where there's an relación emotional and psychological donde hay interaction una interacción emocional y causes psicológica your daughter or your son causa que su hijo o hija to receive an interaction reciba una interacción outside of its timing. fuera de su tiempo. So when they're teenagers, they start acting like if they're married. Entonces, cuando ya son jóvenes, comienzan a actuar como si Oh, estuvieran so and so casados. doesn't like it when I speak to this other person. No le gusta cuando hablo con esta otra So and so persona. doesn't like it when I go to such and such place. No le gusta cuando voy a este otro lugar. They're experimenting in their emotions and their feelings, Están experimentando en sus sentimientos e things that are emociones for marriage, cosas que son para el matrimonio, not for single no life. son para la vida de soltero.
You allow your children to be altered. Permites que tus hijos sean And alterados. just to be clear with you, Y para dejarlo claro, some of you are losing your children algunos están perdiendo a sus by allowing hijos, them to date permitiéndoles que outside of the proper timing. salgan con otras personas fuera del tiempo correcto. Our kids should date when they're of an age where they can get married. Deberían salir con alguien cuando ya están en edad de poderse Before that, casar. have all the friends that you want. Antes de eso, tengan todas las amistades que quieran. I didn't have a girlfriend, Yo no tuve novia, but I had loads of friends. pero tenía muchísimos I had friends amigos all over the world. en todo el mundo. Girls that were my friends. Chicas, I que eran mis treated them with amigas. respect. Les trataba con Never respeto. crossed lines. Nunca, no, I enjoyed their cruzando, company. las I enjoyed líneas, the company of the opposite sex. disfrutando la compañía That's normal. de una If joven you es can't normal. be a friend Pero si no puedes ser in the amigo stage where you should be a en friend, la edad en que se debe ser amigo, you won't be a good spouse when it's the stage to be a spouse. no va a ser un buen esposo o esposa cuando sea tiempo de ser buen cónyuge. Amen. Thank you. Gracias. Let's jump a few years ahead now. Vamos a adelantarnos un poco. You are married, young, and your third child comes. Están casados, jóvenes, llega su We tercer heard about your hijo. third child. And what the doctors told you should have been only 3 hours ended up being almost 11 years, was it? Or 10? Y lo que dijo el médico que debían ser 3 horas fueron 11 años al How final. was it being a leader, a pastor, while having a child with special needs? And how did you navigate those seasons? ¿Cómo era ser pastor y tener a la vez un hijo, un niño con necesidades especiales y navegar esa situación? Just so you understand, when this happened, Cuando eso ocurrió, I had ministered in most Latin American countries. ya había ministrado en la mayoría de los países I had prayed latinoamericanos. for thousands, literally thousands of people to be healed. Había orado por miles de personas que I recibían saw sanidad. blind eyes see, Y vi a los deaf ciegos ears ver, hear, los sordos oír, tumors disappear, humores desaparecer, all kinds of miracles, all kinds of healings. todo tipo de sanidad y milagros. When that happened to us, Cuando eso nos ocurrió, it was like a slap in the face. fue como una cachetada a la cara. What happened to your faith? ¿Qué pasó con su fe? I thought you were a man of faith. Pensé que era un hombre de fe. I thought you guys were believing God. Pensé que ustedes creían en If you're Dios. such a man of faith, Si eres tan gran hombre de fe, why did this happen to you ¿por qué guys? te ha ocurrido esto? Maybe God is not real. Tal vez Dios no es real. Maybe God doesn't love you. Tal vez Dios no le ama. Maybe you sin too much. Tal vez está pecando demasiado. Guilt, all Culpabilidad. kinds of contempt against our faith. Todo tipo de ataque contra nuestra All fe. these things bombarded my Todo mind. esto bombardeando mi mente. What did we do to be guilty of this? ¿Qué hicimos para ser culpables de What did esto? we do to deserve ¿Qué hicimos this? para merecer esto? And so it was in that time Entonces fue en ese tiempo where we were sifted. cuando fuimos sacudidos. When you're sifted, Cuando te sacuden, the reality of your faith comes out. la realidad de tu fe realza. And so Sale. then that's when you got to realize Y ahí te das cuenta what you truly believe. qué es lo que verdaderamente You crees. truly believe grace? ¿Crees de verdad en la gracia? You truly believe you're forgiven? ¿Crees de verdad que eres perdonado? Do you truly believe that God knows all things? ¿Crees de verdad que Dios conoce todas las cosas? Are you still going to trust Him ¿Vas a seguir aún when confiando en you don't Él understand? cuando no entiendes? When you don't understand why? Cuando no entiendes el por qué? When your heart is broken? Cuando tu corazón está roto. Because to me, the hardest thing was not what I was going through, Lo más difícil para mí no era lo que yo estaba is what atravesando, she was going era through, lo que ella estaba what atravesando, our baby was going lo que through. estaba pasando nuestra bebé. As a man, Como hombre, that breaks us eso nos rompe, because we want to provide for our home. porque queremos ser proveedores de We nuestro want to hogar. be the protectors of our home. Queremos ser los protectores de We nuestro want to hogar. make sure our family's okay. Queremos asegurarnos de que nuestra How many, familia esté how many bien. dads understand what I'm saying? ¿Cuántos papás entienden lo que digo? We want to make sure our home is okay. Queremos asegurarnos que nuestra We'll casa break esté our bien. backs making sure that they're okay. Nos romperemos por asegurarnos que nuestra casa esté bien. And so understanding that which was out of my control, Y entender que eso estaba fuera de mi control. I had to trust God Tuve que confiar en Dios for Him to keep the control. para que Él mantuviera el control. Wow, that's powerful. I think we see a lot of obviously leaders, because obviously priorities of family is important. We've talked about it, family first, the ministry. How do we balance that? Because you also don't want to neglect the church, discipleship, right? But also at the same time, you know the core is the family. How did you balance that? Sabemos que la During familia, that season, how did you go about that? sabemos que la familia es la prioridad, pero también con el ministerio. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio correcto para poder Do llevar el her side and ministerio? then I'll answer that myself. I think my husband and I talked about it
making sure we understood our priorities. Creo que hablamos mucho entre los dos, entendiendo nuestras prioridades, What was the most important things for our family? qué era lo más importante para And we nuestra agreed on familia, our roles. si estábamos cumpliendo nuestros roles. So, obviously he's also a businessman. Él también es un hombre de So he would negocios. travel for business. Él viajaba mucho and por also a negocio pastor. y también era So then I would pastor. stay home with my kids. Entonces yo me quedaba en casa con los And I would niños serve my children. y servía a mis Obviously, hijos. I'd be there on Sunday. Obviamente el I was domingo also involved in estaba, the ministry. estaba también en el But I ministerio, would make sure to be, home with my kids at the time. pero aseguraba de estar con los niños. Especially through the process of my daughter Adriana, because we were in the hospital a lot. Especialmente con mi hija Briana porque pasábamos mucho tiempo en el hospital. Our church was amazing. Nuestra iglesia era The increíble. way they reacted, Cómo reaccionaron. I know that their hearts were broken like ours. Yo sé que ellos estaban también adoloridos como And when they nosotros. saw that we would show up, Y cuando veían que nos presentábamos, that we loved God, que amábamos a Dios, they saw something in us that our faith was shaken but not moved. vieron algo en nosotros que nuestra fe había sido removida, pero seguía firme. So they walked the process with us. Así que caminaron ese proceso con nosotros And they encouraged us. y nos animaron. And they told us many times, Muchas veces nos dijeron, you guys are teaching us ustedes nos están enseñando en vivo live how to walk through this process. cómo caminar por este Because we're proceso. all in the same boat. Porque todos estamos We're all going to face challenges. en la misma We all situación. go through these things. Todos vamos a pasar este And you tipo de guys are being cosas. vulnerable. Y ustedes están siendo And you guys are showing vulnerables. us how it's done. Nos están mostrando cómo se So hace. I think that made us more, it also brought something more out of us Y también eso to sacaba have more empathy. algo de nosotros de tener To más understand our empatía, people. de más entender a las Because like in my personas. case, Porque en mi since I caso, told you I never had a tragedy before or yo something nunca difficult, había tenido una tragedia o algo I tan. love the people. Y amo a las personas. But I think this made me more conscientious, Pero esto me hizo más of their needs, consciente de la so I was necesidad able to connect more with the people's heart. para poder conectar So más it con made el me a better corazón. person. Me hizo como persona And the mejor. church also loved me Y también la And we iglesia connected. me amó y So se we conectó. grew Así que as a crecimos church. como iglesia. Yeah. It's beautiful. Yeah. On my side, on the flip side, what the Bible teaches us about discipleship, Cuando la Biblia nos enseña el discipulado, it also teaches us multiplication. también nos enseña la multiplicación. Now, let me be clear. Voy a dejarlo I claro. don't just mean the multiplication of the fruit. No solamente multiplicación del fruto, It's just the multiplication of the team that you create, es multiplicación del equipo que in creas, whom you delegate en quien delegas to do everything that we do. para hacer todo lo que se hace. So, in ministry, En el ministerio, our number one strategy nuestra estrategia número was team uno building. era construcción de equipo, It was team building. construir el equipo. So our ministry never felt Entonces en nuestro ministerio we nunca were se never sintió, absent for our church. no nos sentimos ausentes de nuestra To this iglesia. day, Hasta el día de I'm hoy. here with you all. Estoy aquí con ustedes. Tomorrow I'll be preaching in your guys' church. Mañana voy a estar predicando I won't be preaching at my church. en otra iglesia, no en And la guess mía. what? Y adivinen qué, Nobody will even know. y nadie ni se dará cuenta, Nobody will even feel it. ni se sentirá. Why? Because of the team. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo. When you focus on what God told us to focus on, Cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha go ye mandado, into the world de ir al mundo, and make ir a las disciples. naciones y hacer discípulos, When you do this properly cuando esto lo hacemos correctamente and you understand that the concept y entendemos el concepto, transfers, se transfiere. this is not just a church No concept. es un solo concepto de This is iglesia, a business es concept. un concepto de negocio también. This is, you got to understand, it's a concept that governs the kingdom of God. Es un concepto que gobierna el reino de Dios. That's why the whole thing in the scriptures about the, not only the 12 tribes, the 12 disciples, Por eso está uno de los conceptos en la Biblia de las 12 tribus, los 12 it's a discípulos. concept of team building and delegation. Es un concepto de formación de equipo y de delegación. So as we were attending to our family, Entonces, mientras atendíamos a la familia, our leaders were not taking up our job. los líderes nos estaban tomando nuestro We trabajo. had formed our leaders. Habíamos ya formado a nuestros Everybody líderes. was still doing everything they've always done. Todos seguían haciendo lo que ya habían We hecho. never stopped doing one single thing. Nosotros no dejamos de hacer ninguna cosa. Actually, in my case, Bueno, now en that mi you see how caso. did I balance everything? Actually, after my daughter, Adriana, is when the women's ministry took off. De hecho, después de mi hija Brianna es I cuando el actually got more ministerio involved in the de ministry. mujeres now that I think about lanzó. it. So I think God gives you the grace. It's not about balance. Entonces no tiene God que ver gives con you el the grace for equilibrio. all. Dios nos da la gracia para So when todos. God calls you to do something, Cuando Dios nos He'll llama a give you hacer the algo, grace to lead correctly tienes la gracia para and also liderar lead correctly your family. en eso y también en la So- Now familia. hear this. This is really important about what she's speaking Esto about. también es muy importante sobre lo que dice ella. When we went through that brokenness Cuando nosotros atravesamos esa rotura of our daughter, con nuestra hija,
that they were telling us that she was going to die, que nos decían que iba a morir, they told us that if we did not abort her, nos dijeron que si no abortábamos, Michelle's life was in estaba danger. en riesgo la vida de Michelle. That the condition of my daughter was so terrible Que la condición de mi hija era tan terrible that not only should we abort her, but we should abort her immediately, que no solamente había que abortar, sino or else the inmediatamente, risk was not just the baby's life in her womb, porque de otra manera el riesgo no era solo la vida del but it bebé, was Michelle's life. sino que la vida de Michelle, My wife, mi esposa. we had 2 daughters already. Teníamos ya 2 hijas. But you see, that's when you fall back into your values. Pero ahí es donde caemos otra vez Which sobre we'll talk nuestros about later. valores, que vamos a hablar sobre esto después. When that option was presented to us, Cuando se nos presentó esa opción, we had already spoken about it. ya lo habíamos hablado And we told the doctor, y le dijimos al Doctor, doctor, there's nothing to talk about. no hay nada que hablar aquí, Our decision is made. nuestra decisión ya está hecha. Our daughter will live, Nuestra hija my vivirá, wife will live, mi mujer, mi and esposa God's vivirá purpose on our family will live. y Dios va a vivir sobre nuestra familia también. And she, from that broken situation, Y desde esa situación de rotura, man, they woke up the lion eso despertó el león dentro, in her. en ella, dentro de She ella. rose up. Se levantó, She took over the women's ministry, not because she took it, not because I gave it to her. se tomó el ministerio de mujeres, no porque se lo di. The lady that was coordinating the women's ministry, La mujer que coordinaba el ministerio de literally saw mujeres her la vio a ella when she was going through her pregnancy, cuando ella estaba atravesando su and embarazo said, it's time for you to take your y place. le dijo, es tiempo de que tomes tu lugar. And Michelle, God had already dealt with her Y ya Dios había lidiado con for her to Michelle want to do that. para poder querer hacer eso. She took her place Ella tomó su lugar en ese and grew momento the women's e ministry. hizo crecer el ministerio de mujeres. We've grown to over 125 cities. Hemos crecido a más de 205 ciudades. No, I'm sorry, in 75 cities, Perdón, en 75 ciudades, 25 nations. 25 naciones. That's where the women's ministry has gone to. Eso es lo que ha hecho el ministerio de mujeres. It's gone further and farther Ha ido más than lejos. any other ministry that we Se ha have in the church. extendido mucho más que cualquier otro ministerio Because en la what the iglesia. devil plans for your pain, Porque por lo que el enemigo planifica para to su hold you dolor, back and stop you, para retenerte, detenerte, if you will rise up in the middle of si it, se levanta uno en medio de God will eso, give you victories that are Dios unheard of. le dará victorias que no se han conocido antes. It was extraordinary. Fue extraordinario. Man, beautiful, beautiful. I think I want to touch another topic, just go a little bit off, because something you didn't know about the pastors, Otro tema que quería tocar, porque algo que no conocen de los pastores, that you also do business. que también es un empresario. And your family are involved in business. También trabaja como familia en empresas. And something I've noticed when I was over there in Mexico with you, Y algo que me di cuenta cuando estuve en México con ustedes, your team of leadership su equipo de are liderazgo, all in business. todos están Your, involucrados your en negocios. coordinators, what I like, pastors for campuses. Lo que son coordinadores o pastores de campuses, And you have that ability to have them active in the church, tiene esa capacidad de que estén activos but en la still iglesia, active in the business. pero a la vez activos en sus trabajos y How does that negocios. go about? ¿Cómo funciona eso? So it's something you see in the scriptures. Es algo que se ve en la escritura. Do you guys remember the 12 disciples? ¿Recuerdan los 12 discípulos? Do you guys remember that after Jesus resurrected? Que después de que resucitó Do you Jesús, guys remember what Peter and John went back to do? lo que fueron a hacer Pedro y Juan, They continued fishing ellos continuaron pescando because they owned a fishing business. porque tenían un negocio de pesca. They had a seafood company. Tenían una empresa de comida de mar. My family owns a seafood company. Mi familia también tienen una, de eso, una empresa de mariscos. Our family distributes seafood throughout the United States Somos distribuidores and other parts. de mariscos en Estados Unidos y en otras partes también. And one of the things that my father, he was a businessman. Mi padre también fue empresario And one of the values of our home, we will talk about this later. y después hablamos de esto, pero uno de los valores de nuestro hogar He told us we do business era nosotros hacemos negocios to take good care of our family, para cuidar bien de nuestra familia and to have the financial backing to serve the Lord. y para tener el trasfondo financiero para poder servir al Señor. And so we got the values of our home. Así que los valores de nuestro hogar, We do business for money, hacemos negocios para tener to dinero, turn it around para poder and serve the Lord with también gladness. servir al Señor deleitosamente, con alegría. And one of the things that I understood is that the principles of God's kingdom Y una de las cosas que entendí es que los principios del reino de Dios apply to
the natural world. aplican también en el mundo real. Because if you're how many of you here are involved in business? Okay. Can you raise your hand if you're ¿Cuántos- involved in business? cuántos Go ahead and aquí? raise your hand. Levanta la mano si estás involucrado en negocios, en empresas o algo. Levanta la mano. Let me see your hand. Let me see your hand. I want to see those Levanten la hands. mano los que Go ahead. están. Okay. Let me tell you something about God's call on your Voy a life. decirles algo sobre el llamado de Dios en su vida. A pastor can have a vision, Un pastor puede tener una visión, but the businessmen and women of the church are the motor of the vision. pero los empresarios de la iglesia son el motor de la visión. Have you noticed that Jesus surrounded himself with businessmen and women? Se dio cuenta que Jesús se rodeó de Do you empresarios, remember empresarias. who were the contributors ¿Se acuerdan quiénes eran los que contribuían to Jesus' ministry? al ministerio de Jesús? They were business people. Eran personas de negocios. Jesus surrounded himself with people that could take 3.5 years from their life and their families not suffer. Se rodeó de personas que podían tomarse 3, 4 años de su vida sin que sufrieran sus familias. So I was involved in business since I was a teenager. Que yo estuve en los negocios desde joven And when I went to Bible school when I was 19 years old, y cuando fui a la escuela de teología, when I went to Bible school, I knew that I needed to leave business for a time supe que tenía que dejar a un lado las empresas, los negocios, por because un there was a tiempo, humongous drive on the inside of me. porque había un impulso muy grande It dentro de wanted mí to compete with God's call on y my estaba life. en el punto de competir con el llamado de Dios en mi vida. I was young. Yo I estaba did joven, not need to maintain a family. no necesitaba mantener una familia, So I told the Lord, así que le dije al Señor, while I'm single, mientras esté soltero, I will only do ministry. solo voy a hacer I will ministerio. dedicate Voy a dedicar this stage in my life. esta etapa de mi vida, I will give you the first fruits of my life. voy a darle la primicia de I mi will vida, give you the tithe of my le life. voy a dar el diezmo de mi vida And for the next 10 y years, por los próximos 10 años, literally the next 10 years, literalmente los 10 I didn't años, do any business. no hice nada de empresa de negocios And all I did was dedicate myself to ministry. y solo me dediqué al ministerio. And my specialty Y mi was especialidad team building. era formación de equipos. From the first week that I started pastoring, Desde la primera semana que I comencé a started building a pastorear, team. comencé a formar un equipo. when I went back to business, Cuando volví a los I went negocios, back to train volví a formar companies empresas how to properly structure sobre cómo and how to team build. estructurarse correctamente y formar equipos. Because I saw Porque vi I could travel around the world que yo podía viajar por el mundo without my church suffering. sin que sufra mi iglesia. My church was still growing when I Mi wasn't there. iglesia seguía creciendo aunque yo no Because estuviera ahí. because the secret of our ministry Porque el secreto de nuestro was not ministerio who preached on Sunday, no era quien predique el domingo, but the quality of our team. sino la calidad del equipo. I took those same principles that God taught me in ministry, Y esos mismos principios que Dios and me I enseñó en el applied them to our company. ministerio, los apliqué a nuestra empresa. and I remember so I had stepped out of the company. Así que ya me había salido de la empresa When I stepped out, my brothers stepped in, y tomó mi lugar mi hermano, my younger brothers, mis hermanos and menores, so they began to run the y company. ellos comenzaron a llevar la They grew empresa, it to about 75 employees. la aumentaron a unos 75 empleados. When I stepped in, Cuando yo volví, it was because they were struggling with those 75 employees. era porque ya estaban teniendo dificultades con People esos would come and go 75. constantly. Salían y They were venían having personas issues with constantemente. critical places of the company. Habían problemas críticos dentro de la Because empresa. although they were involved in business, Porque aunque estaban they involucrados en didn't know los how to negocios, properly structure the company, no sabían estructurar and correctamente more la importantly, how to empresa. team build within the Y company. más importante, cómo formar un equipo dentro de la I took the empresa. same principles that I had used for years in ministry. Tomé los mismos principios que durante años aprendí en el By ministerio. that time, I had over 250 volunteers. Ya en ese momento tenía unos 250 church. voluntarios en la iglesia. By that time, we were seeing a tremendous fruit in the ministry. Para ese tiempo estábamos viendo un fruto tremendo en el ministerio. We were already the largest Hispanic church in the history of our city. Ya éramos en la historia de nuestra ciudad la iglesia hispana más grande. And so what I did is that I applied those principles, Así que apliqué esos principios and we were able to grow to 150 y employees. pudimos crecer a 150 empleados. Right now, I'm no longer an active part of the company, Ya no formo parte activa de la empresa, but the principles that I applied from the beginning pero esos principios que desde un inicio have se now taken the aplicaron company to over 600 employees. ahora han llevado a esa misma empresa a más de 600 empleados.
And that's tiny compared to some of these major Y companies. eso es muy pequeño comparado con algunas In our empresas industry, grandísimas en nuestra industria. We're one of the most important companies. Somos una de las empresas más our importantes industry. en nuestra industria. All I did Todo lo que hice was apply the same principles. fue aplicar los mismos principios. Because as a pastor, Porque como pastor, your number one call is your family. tu primer llamado es la familia. If you're having to sacrifice family Si estás teniendo que sacrificar la familia for ministry por el ministerio or sacrifice ministry for family, o sacrificar ministerio it's por la because you're familia, not team building correctly. es porque no se está formando un equipo You're not structuring correctamente, no correctly. se está estructurando If your correctamente. business Si su negocio takes away your time se toma tu tiempo and you can't serve God y no puedes servir a Dios because of your company, por su empresa, it's because you're not team building es porque correctly no está formando un and you're equipo not structuring correctamente your y company no está correctly. estructurando la empresa correctamente. The disciples showed us Los discípulos nos mostraron that you could reach the world que se podía alcanzar el mundo and still own your company y aún tener su propio negocio and still have a company that blesses your y family, seguir teniendo un negocio que bendiga a that tu blesses your familia, descendants. que bendiga tus descendencias. The oldest company on earth La empresa más antigua del mundo is 1,600 years old. tiene 16,000 años. The second oldest company in the world La segunda, is 1,200 years old. perdón, tiene 1,200 años. Yet the majority of ministries Pero la mayor cantidad de ministerios only last 56 years solamente duran 56 años. because it's not a vision problem, Porque no es un problema con la visión, it's a structure problem. es un problema estructural It's a team building problem. de formación de equipo. Most companies, this will be the number one issue. En la mayoría de empresas este es el primordial problema. So this is the key to us. Así que esta es la clave para Build your nosotros. team Formar su equipo on the biblical principles, sobre los principios bíblicos and you will build a team to last. y vas a construir un equipo que Generations. dure durante generaciones. Thank you so much, pastors. We're gonna